Basig makapick up. Guys, na-amaze si Sir Bam sa Chabacano. Broken Spanish. Sa iyo pigunta. Ano? Ayun, tayo pa sa pigunta. A question? Pregunta? Oh, yeah. Oh. Asa man? Sa papa. Basta to kere. Tormento. Tormento? Ano yun? Tormented? Difficult. Difficult. Difficile. Difficile o tormento na parang Tagalog siya na sabi. Parang malisod. Tormento. Actually, 1984 boss Bam, nag-study ko sa Zamboanga. Di pa yung kabalo. So nagka-nobine, 1990 mo to dito po. This is actually my first time hearing. Dagan mga Chabacao mo bisita din pero they don't kayo you guys speak talaga. Sila di mo sila nagsalita. Bisaya yun, Bisaya ilang istorya. Dagan mo Bisaya, Tagalog. Dagan Bisaya tapos come on ba dadahan. Chabacano. Medyo paspas no. Regular na. Oh, okay. Sa balay, Chabacano nga mo ang ano Medyo mo paspas ang sige. dialect ang gamit na language. Kurang ka na. Oh, medyo paspas siya na ano. So guys, pabil ko sticker na ko. Jasper, Jiwang Rides. Nanako dire oh. Picture Trucker. Okay, still me. Guys, nanako dire. Salamat kay sa Ginoo. Before ta mo biya ning kalibutan na nakatunog mo one of my bucket list. Unlock bucket list. Quad, thank you kay Sir Bam. Amen. Amen. Thank you kayo. Kay Sir Bam. Man mo pirma ko diri ron. Pirma. Here. Final. You can pirma there. Ayun, boss. Wait lang. Sige. Ma. Kaya pa oh. Kasi nara mo yung 400. Wala. Sige. 3-4 tanan? Sige. Guys, tanay ko paano diri. Hopefully, mag-stay ni. Picture Trucker was here. Was here. 04 29 2026. Pirma. Ko na lang. Thank you, Lord. Thank you. Papa, kawayo. Pirma ka, dili. Dilit lang. Okay.